अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मैं आपसे वो ख़बर शेयर करूँगा जो कि इस्लामाबाद के वकला काफ़ी बेचैनी से इस खबर के इंतज़ार में थे, और न सिर्फ वकला बल्कि इस्लामाबाद के रिहायशी और इसके साथ साथ जो बाकी सूबे हैं वहाँ पर भी वकला और जो लोग हैं उनको भी इस खबर का इंतज़ार था, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको इल्म में होगा कि इस वक्त हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं वो यहाँ पर उनकी ज़ेर समात हैं, और इस वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट अखबारात और टेलीविज़न चैनल्स की जो ख़बरों का मरकज़ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो दो जजिस साहबान के लिए जिन वकला के नाम गए हैं उनमें एक तो मारूफ वकील जो कि वकील होने के साथ साथ बाक तज्ज़ियाकार हैं और बहुत जानदार कॉलम जो है वो तहरीर करते हैं, बाबर सत्तार उनका नाम जो है वो तजवीज़ किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के लिए। बाबर सत्तार जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने बैचलर किया और उसके अलावा हार्वर्ड जो स्कूल ऑफ लॉ है वहाँ से उन्होंने मास्टर्स की डिग्री की है, वहाँ से उन्होंने किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में, तकरीबन पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट्स में उनके मुतअद्दिद रिपोर्टेड केसेस भी हैं और बहुत से हाई प्रोफाइल केसेस में वो वकील के तौर पर जो है वो पेश हुए हैं। सिविल लॉ में और खुसूसन सर्विस मैटर में वो काफ़ी उनकी एक्सपर्टी है। और जो दूसरे जज के लिए जिनका नाम तजवीज़ किया गया है जो वो तारिक महमूद जहांगीरी हैं। तारिक महमूद जहांगीरी नैब में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रहे, उसके अलावा वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी रहे, फिर वो एडवोकेट जो गुज़िश्ता दौर हुकूमत है उसमें वो एडवोकेट जनरल ऑफ इस्लामाबाद उनके पास ये ओहदा रहा। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का ओहदा भी हाई कोर्ट के जज के मसावी होता है, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी यानी कि जो मतलूबा मयार है वो हाई कोर्ट के जज का होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो तारिक महमूद जहांगीरी जो है उनका नाम भी जो है वो तजवीज़ किया गया है। ये नाम जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वहाँ पर ये तजावीज़ जो है वो आ गई हैं, और भी यहाँ से इसी हफ्ते मुतवक्का है कि इस हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास भी तलब किया जाएगा। जुडिशल कमीशन के इजलास की जो है वो जो कंपोजिशन है वो कुछ इस तरह से होगी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस साहबान और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जज, फिर इसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल के एक नुमाइंदा होंगे उसमें, और इस्लामाबाद बार काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन है इस वक्त काजी रफ़ीउद्दीन बाबर, वो जुडिशल कमीशन पाकिस्तान के का भी वो रुकन होंगे। इसके साथ साथ वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान भी इस जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे। तो ये जुडिशल कमीशन जो है यहाँ पर जब ये नामजदगी जो है इस पर गौर किया जाएगा, और अगर जुडिशल कमीशन ने इनको अप्रूव किया तो फिर ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है जजिस की तकर्री के लिए जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ये वहाँ पर भिजवा दिया जाएगा। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी का अभी से खुसूसन जो 19वीं तरमीम आई थी उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी का जो रोल है वो एक रबड़ स्टैंप का काम उसका रह गया है। तो ये अगर जुडिशल कमीशन से ये नामजदगियाँ जो हैं वो उनको फाइनल कर दिया जाता है तो पार्लियामेंट्री कमेटी का इतना इसमें अमल दखल नहीं होगा, और वहाँ पर कोई थोड़ी सी बहस व तमनीज़ के बाद जो है वो आम तौर पर जजिस की जो तकर्री है उसको तो उसकी तौसीक़ कर दी जाती है। इसके अलावा एक गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 3 एडिशनल जजिस थे उनकी कंफर्मेशन के हवाले से मैं भी आपको थोड़ा सा बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 3 एडिशनल जजिस हैं जिनकी गुज़िश्ता साल 1 साल के लिए तकर्री की गई थी उनमें जस्टिस लुबना परवेज़ हैं, ये कराची से इनकी तकर्री हुई थी। फिर उसके बाद जस्टिस ग़ुलाम आज़म कमरानी हैं जो कि बलूचिस्तान से जिनको लिया गया था, और फिर इस्लामाबाद से जस्टिस फ़याज़ अहमद अंजुम जंदरान। ये 3 जजिस साहबान हैं जिनकी 1 साल के लिए एडिशनल बतौर एडिशनल जज जो है इनकी तकर्री की गई थी। ताहम जब अभी गुज़िश्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ तो वहाँ पर इनको अमूमन ये होता है कि साल बाद जजेस जो एडिशनल जजेस होते हैं
ان کو کنفرم کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کو کنفرم نہیں کیا گیا۔ اس کی مختلف وجوہات جو ہیں وہ ہوتی ہیں، تاہم اس کیس میں یہ تھا کہ جو ان کا فیڈ بیک ان ججز صاحبان کا آیا وہ کوئی اتنا زیادہ خوش آئند نہیں تھا، اور ان کی جو پرفارمنس تھی اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کوئی اتنا جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ جس طرح سے پرفارم کریں گے، تو وہ پرفارمنس جو تھی وہ ان ججز صاحبان کی تھی وہ ایک مطلوبہ معیار کی نہیں تھی۔ اس میں ایک میں مزید آپ کو چیز بتاتا چلوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ چونکہ وفاقی دارالحکومت کی جو منسٹریز ہیں، ڈویژنز ہیں، ان سے متعلق جتنی بھی لیٹیگیشن ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوتی ہے، تو یہاں پر دیگر جو صوبے ہیں وہاں سے بھی وکلاء اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتے ہیں۔ تو لاہور ہائی کورٹ چونکہ ایک پرانی ہائی کورٹ ہے، اور وہاں پر کافی بڑی جو بار ہے لاہور ہائی کورٹ کی، پاکستان کی سب سے بڑی بار ہے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، وہاں پہ بڑے مجھے ہوئے وکلاء جو ہیں وہ جب اسلام آباد آتے تو وہ کمپیریزن کرتے تھے، یہ جو نئے ایڈیشنل ججز تھے ان کا جو آلریڈی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز ہیں، جن میں جسٹس عطر من اللہ ہیں، سینئر موسٹ جسٹس عامر فاروق ہیں، جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب۔ تو جب یہ ان ججز کا موازنہ جو نئے ایڈیشنل ججز سے کرتے تو ان کو ایک جو ہے واضح فرق جو ہے وہ فیل ہوتا تھا، لیکن جو 3 ججز تھے چونکہ درمیان میں کرونا بھی رہا، کووڈ کی وجہ سے تقریباً کافی ماہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں معمول کے مطابق کیسز کی سماعت نہیں ہو سکی۔ شاید یہ وجہ بھی ہوگی کہ وہ اتنا اپنے آپ کو اتنا زیادہ جو ہے وہ اپنی استعداد کار جو ہے وہ ان کی شاید اس وجہ سے بھی نہیں بڑھ سکی جتنی کہ توقع کی جا رہی تھی۔ تاہم 6 ماہ کا جو ہے وہ وقت جوڈیشل کمیشن نے دیا ہے۔ ابھی یہ جو جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ ہے یہ پارلیمانی کمیٹی میں بھی جائے گا، اور وہاں پر بھی اس پہ بحث ہوگی، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کوئی اتنا اس میں عمل دخل نہیں ہوتا۔ تو ابھی دیکھنا ہے کہ یہ آئندہ کچھ دنوں میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا جو ہے وہ اجلاس منعقد ہوگا، اور اس میں یہ جو 2 ججز صاحبان ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بابر ستار جن کا بہت نام ہے، ایک تو یہ کہ وہ وکیل بہت اچھے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ تجزیہ کار اور بڑے بے باک اور آزادانہ ان کے جو ہے وہ تجزیے ہوتے ہیں۔ تو طارق جہانگیری بھی جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل رہ چکے ہیں، جو کہ ایڈوکیٹ جنرل کا عہدہ چونکہ ہائی کورٹ کے جج کے ہی مساوی ہوتا ہے، تو امید کی جا رہی ہے کہ یہ 2 ججز صاحبان جو ہیں وہ اس ماہ کے آخر تک یا نیکسٹ منتھ میں وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ممکن ہے وہ سنبھال لیں۔ تو اس حوالے سے مزید جو ہمارے پاس انفارمیشن آئے گی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔